जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचर्य शिष्म अभय चरणारविंद भक्ति विरंत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचर्य शिष्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर नदी धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रमानंदे all Guru Satsang all Guru Satsang all Guru Satsang all Guru Shiva Om Jnana-timirandhasya Jnana-jnana-sakaya Shri Chaitanya Manishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Dhammayam Dadati Swamadhantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Bhagavatam Shri Guru Shri-rupam Sarvadatam Sarvadatam Sadvaitam Sadhutam Pariyasaitam Shri Radha Krishna Padam Samadam Shri Sadhaitam He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Namaste Saptakanta Janovananye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhu Jayavasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavadandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanyaya Gaurapasye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Leela Vaimigrahaya Hemavadivya Chapisundaya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Hare Krishna. Hare Krishna. So yesterday we were saying how one can bind up Krishna in his heart by the love. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana Krishna dapat diikat dengan tali cinta kasih di dalam hati kita. And that love, Krishna himself is distributing to everyone in the form of Gaurahari. Ya, dalam bentuk sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu,
ya, beliau sendiri, Krishna sendiri dalam bentuk Sri Gauranga Mahaprabhu membagikan cinta kasih atau prema itu kepada setiap orang. This material world is called Mayika Jagat. This Maya Jagat. Ya, dunia material ini disebut sebagai dunianya Maya, Maika Jagat. In this material world, Trigunamaya Maya is there. Three types of modes of nature. Di dunia material ini ada 3 sifat alam material Sattva-guna, Raja-guna, Tama-guna. yang disebut sebagai Satwam, Raja, dan dan Tamasa guna. No one can overcome this Trigunamaya Maya Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui ataupun menaklukkan Triguna Maya ini easily dengan cara yang mudah. without the kripa, mercy of Maya Disa. Ya, tanpa karunia Maya Disa, tidak ada seorang pun atas usahanya sendiri dengan mudah dapat mengatasi Triguna Maya So ini. therefore in Bhagavad Gita we will find it is said Daiviyasa Gunamaya Mama Maya Durataya Mama Daya Prapadyante Maya Matang Tarantite. Karena itu di dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan, ya, Dewi Hesa Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mam Ewaya Prapadyante, Mayam Etam Tarantite. So only one who can take shelter or surrender to the lotus feet of Bhagavan Krishna, he can overcome the Maya. Hanya orang yang telah berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, dialah yang dengan mudah dapat melampaui mengatasi Maya. So Maya is very strong. Dan Maya itu sangat-sangat kuat. So in order to overcome Maya, we need also strength. Dan untuk bisa mengatasi, menaklukkan Maya ini, kita juga perlu kekuatan. Where from the strength will come? Di mana kekuatan itu datangnya? By which we can overcome Maya. Dengan kekuatan mana kita dapat melampaui Maya, dapat menaklukkan Maya? That is only by the mercy of Bhagavan Krishna. Itu hanya dimungkinkan atas karunia Bhagawan Sri Unless Krishna. one will get the mercy strength from Bhagavan Krishna, Sampai seseorang mendapatkan karunia, bala, ya, bala kripa ataupun karunia kekuatan dari Bhagawan Sri Krishna, he cannot overcome Maya. dia tidak mungkin dapat mengatasi Maya. Therefore we need kripa bala, mercy strength. Karena itulah kita sungguh-sungguh memerlukan kripa bala ini, yaitu kekuatan karunia dalam bentuk kekuatan itu ataupun kekuatan karunia. Where from this kripa bala will come? Dari mana kripa bala ini akan datang? This kripa bala will come from Gurudev. Dan kripa bala ini akan datang dari guru kerohanian. So Gurudev's manifestation, two types manifestation we know. One is Nityananda Prakash, another is Radha Priya Sati Prakash. Dan guru kerohanian itu adalah merupakan perwujudan dari dua kekuatan, yaitu Nityananda Prakash dan Radha Priya dan ya, Srimati Radharani. Radha Priya Sakhi. Radha Priyasaki, ya. So, unless one will get the mercy from Sri Nityananda Prabhu, Sampai seseorang mendapatkan karunia dari Sri Nityananda Prabhu, one can overcome Maya, cannot overcome Maya. orang tidak akan dapat melampaui Maya, mengatasi Maya. আর কবে নিত্যানন্দের নিতাই চন্দ্রের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে when Nityananda Prabhu's mercy will flow, then one will be able to come out from this samsara bondage. Ya, ketika karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu mengalir kepada seseorang, maka ketika itulah seseorang bisa keluar dari duka ataupun penderitaan dunia material ini. By our own strength we cannot come out from the clutches of Atas kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu keluar dari cengkraman Maya. this Guru Kripa Bala, this mercy strength from Guru is very very important thing. Karena itu guru kripa bala, kekuatan karunia dari guru kerohanian sungguh-sungguh sangat-sangat penting sekali. If Gurudev will withdraw his mercy strength, Jika guru kerohanian menarik kekuatan karunianya itu, then one will become hina virja, means maka seseorang ataupun murid itu akan menjadi hina wirya, tidak akan memiliki kekuatan apapun lagi. he will not have any strength.
Ya, dia akan menjadi orang yang paling lemah tanpa kekuatan apapun. So the demigods, they did not show respect to their Guru Brihaspati. Sebagai contohnya, ya, para dewa khususnya Hindraji tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada guru kerohaniannya pada Brihaspati. So therefore they became strengthless. Karena itu kemudian ya setelah Brihaspati menarik semua kekuatan karunia-Nya dan beliau menghilang, maka para dewa kehilangan segala kekuatannya. When they became strengthless, the demons they attacked demigods. Dan ketika para dewa menjadi sangat lemah tanpa kekuatan lagi, dengan mudah para raksasa dapat menyerang dan menaklukkan para dewa. How to get back kripa, mercy again? Bagaimana caranya supaya orang mendapatkan kembali kripa bala, guru kripa bala ini? Therefore they approached Brahma. Karena itulah dia mendekati Dewa Brahma. This is the situation of the demigods. What is Inilah. about us? Inilah keadaan dari para dewa. Apalagi yang dapat kita katakan untuk diri kita sendiri. Indrari Vyakulam Loke Mudayante Juga Juga. So when Indra and other demigods, they become disturbed and they become very eager to get mercy, Bhagavan Krishna showers mercy on them. Ya, ketika para dewa sangat ingin sekali mendapatkan karunia dari Tuhan, maka Tuhan sendiri datang kepada mereka. So we could know by disrespecting Guru what happened to the demigods. We can see in the Srimad Bhagavatam 6th canto. Ya, kita dapat mengetahui bagaimana ketika para dewa tidak lagi menghormati guru kerohaniannya, ya maka mereka kehilangan segala kekuatan dayanya. Itu dapat kita lihat di dalam skala 6 Srimad Bhagavatam. What is our need? Apa kebutuhan kita yang sesungguhnya? Our need is Paramartha. Ya, kebutuhan kita, tujuan kita adalah untuk mencapai Paramartha ini. So what is Paramartha? Real Paramartha is meaning of Paramartha. What is Ya, that? apa arti dari kata Paramartha yang sesungguhnya? Paramartha means one should engage in Krishna Seva. That is Paramartha. Paramartha artinya adalah seseorang hendaknya selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Krishna. Itulah Paramartha yang sebenarnya. Vede Tri Tattva Kaya. Weda mempunyai 3 kesimpulan tatwa. What is the Tri Tattva is? Apa yang disebut dengan 3 tatwa di dalam Weda? Samandha, Avideya, Prayojana. Tri Tattva. Yaitu, jadi inilah kesimpulan dari keseluruhan tatwa di dalam Weda, yaitu Sambandha, Abhidya, dan Prayojana. Samandha means our relationship. Sambandha artinya hubungan kita bersama Tuhan. We have so many types of relationship here in this material world. Di dunia material ini kita memiliki begitu banyak ya hubungan-hubungan dan kita terus-menerus ingin membangun hubungan-hubungan. But chief relationship is Krishna relationship. Tetapi hubungan yang tertinggi, hubungan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. But we are not developing relationship with Krishna. Tetapi malangnya kita tidak mau membangun hubungan kita bersama Krishna. Why we are not developing relationship with Krishna? Kenapa kita tidak mau membangun hubungan bersama Krishna? Because when we came to this material world, Karena ketika kita telah datang ke dunia material ini, we are influenced by all Maya Sakti, maka kita sepenuhnya telah dipengaruhi, dicengkram oleh Maya Sakti, oleh kekuatan Maya. and due to Maya Sakti, we have forgotten our relationship with Krishna. Dan karena pengaruh daripada Maya Sakti ini, kita telah melupakan hubungan kita bersama Krishna. But Bhagavan is saying, Surudam Sarvabhutanam, I am well-wishing friend of all living entities. Tetapi Bhagavan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita menyatakan, Suridam Sarvabhutanam, aku adalah sahabat yang selalu memberikan kesejahteraan pada semua makhluk hidup. Again he is trying to give us that relationship with Krishna. Dan beliau mencoba terus-menerus untuk membangun kembali, untuk memberikan kembali hubungan itu bersama beliau.
Shastra Guru Atma Rupe Apanake Janan. He is giving us Shastra, he is sending Guru to us, and he himself coming here, and somehow the Jiva will be able to know him. That arrangement Krishna is doing. Jadi Krishna telah memberikan susunan, mengatur sedemikian rupa, ya, untuk membangun kembali hubungan sang jiwa, hubungan kita dengan beliau. Karena itu beliau memberikan sastra, mengirim guru kerohanian, dan beliau sendiri juga datang bersama teman-teman intim beliau. Bhagavan Krishna is the source of all knowledge. Bhagavan Sri Krishna adalah sumber dari segala pengetahuan. So, first of all, he gave knowledge to Brahma. Pertama, beliau memberikan pengetahuan ini kepada Brahma. When Vedapati Brahma got that knowledge from Krishna, Ketika Vedapati Brahma ataupun Brahma penguasa pengetahuan mendapatkan pengetahuan itu dari Bhagavan Sri Krishna, he compiled Veda. maka beliau kemudian menyusun Weda. He gave Veda to everyone. Beliau memberikan pengetahuan Weda ini kepada setiap orang. But Veda is a very difficult shastra. Tetapi Weda adalah sastra yang sangat sulit untuk dipahami. Ordinary person cannot understand Veda. Orang-orang biasa, orang-orang umum tidak mungkin dapat mengerti Weda. So therefore, Bhagavan Krishna sent his pure representative. Karena itu Bhagavan Sri Krishna, beliau mengirim utusan-utusannya yang murni. So Gurudev came here. Karena itulah guru kerohanian, Gurudev datang ke sini. And Gurudev is giving that, imparting that knowledge to us. Dan guru kerohanianlah yang menyampaikan pengetahuan itu kepada kita. Whatever knowledge Gurudev is giving to us, that he has received from his Guru. Ya, pengetahuan apapun yang Gurudev berikan kepada kita telah beliau terima sebelumnya dari guru kerohanian beliau. This is coming in Guru Parampara. Dan pengetahuan ini mengalir terus dan melalui guru parampara. That means originally it is coming from Bhagavan Krishna. Dan itu artinya secara aslinya itu semua pengetahuan itu mengalir dan datang dari Bhagavan Sri Krishna. So unless Guru will do kirtan in the ears of the disciples or devotees, Tanpa guru kerohanian menyampaikan kirtan ataupun menyampaikan Krishna kata, ya, di telinga para sisya, Shishya or devotee, they will not be able to understand what is real tattva is. maka para sisya ataupun para penyembah tidak akan mungkin dapat mengerti apa itu tattva dalam arti yang sebenarnya. And Bhagavan is saying, Jo Beti Tattva, who is knowing me, my karma, my appearance, my birth and karma, everything is transcendental, and who knows in Tattva, he will never come back here again. Di dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna sudah mengatakan, Janma karma camedivang, evam yoveti tatwata, yaktua deham punarjanma, naiti mameti sarjuna. Siapapun yang mengerti kemunculan dan kegiatan lila rohaniku secara tatwa, setelah meninggalkan badannya ini, dia tidak akan pernah lagi kembali ke dunia material ini. If someone will develop desire to know the Tattva, Kalau orang mengembangkan keinginan untuk dapat mengerti tatwa, then Bhagavan Krishna, who is sitting here in the heart as Paramatma, maka Bhagavan Sri Krishna yang telah duduk bersemayam di dalam hati kita sebagai Paramatma, he will manifest before us as Guru. maka beliau akan mewujudkan dirinya di hadapan kita sebagai guru kerohanian. So Gurudev will speak Tattva. Jadi guru kerohanian kita, Gurudev akan selalu menyampaikan tatwa. And we will understand Bhagavan Krishna in Tattva. Dan dengan demikian kita akan mampu untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna secara tatwa. The jivas, all the jivas are bhakta, Bhagavan's bhakta. Dan semua jiwa adalah Bhagavan Bhakta, adalah pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. But they have forgotten Bhagavan. Tetapi malangnya dia telah melupakan hubungannya itu. Bhagavan is therefore coming here again. Karena itulah Bhagavan Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna berulang-ulang kali datang ke dunia material ini. How jiva can develop again
his loving relationship with Bhagavan. Tujuan dari kemunculan beliau adalah bagaimana sang jiwa yang telah melupakan dirinya dapat membangun kembali hubungannya bersama Krishna. If you develop bhakti, then he can again develop his relationship with Bhagavan. Jika sang jiwa cukup beruntung dapat mengembangkan baktinya, maka dia dapat membangun kembali hubungannya bersama Bhagawan Sri Krishna. So who can teach us that bhakti? Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang dapat mengajarkan bakti itu kepada kita? Unless Bhagavan himself will come and teach us, we cannot learn bhakti. Tanpa Bhagawan Sri Krishna sendiri datang dan mengajarkan kita bakti itu, kita tidak dapat belajar tentang bakti. Bhakti, what is bhakti is, what is seva is. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu bakti, apa itu pelayanan ataupun sewa? So Bhagavan is teaching us that seva. Dan Bhagavanlah yang mengajarkan sewa itu, pelayanan itu. So we'll have to develop our loving relationship with Bhagavan Krishna. Karena itulah kita harus mengembangkan dan membangun kembali hubungan kita bersama Bhagawan Sri Krishna. Therefore, we need to serve Bhagavan with love. Karena itulah kemudian kita perlu untuk melayani Bhagawan Sri Krishna, si Jagannath, atas dasar cinta kasih. If you will not develop loving, if you will not render loving seva to Bhagavan Krishna, Jika kita tidak mempersembahkan pelayanan cinta kasih kita pada Bhagawan Sri we Krishna, cannot develop loving relationship with him. maka kita tidak mampu pula membangun hubungan cinta kasih kita bersama beliau. In this material world, what is there in the name of love is not real love. Ya, cinta yang ada di dunia material ini ataupun apa yang disebut atas nama cinta di dunia material ini itu bukan cinta dalam arti yang sebenarnya. It's perverted reflection of love. Itu hanyalah bayangan terbalik daripada cinta yang murni di dunia rohani. The perverted reflection of love is lost. Dan bayangan terbalik daripada cinta itu disebut nafsu. That is called kama. Itu yang disebut dengan kama. So with kama, with lust, one cannot serve Bhagavan Krishna. Dan seorang tidak dapat melayani Bhagawan Sri Krishna dengan nafsu, dengan kama. So therefore we need love for Bhagavan Krishna. Karena itulah kita sungguh-sungguh memerlukan priti, memerlukan cinta ini untuk Bhagawan Sri Krishna. Now how will get that love? Bagaimana kita mendapatkan cinta ini? So therefore Bhagavan is descending here to give that love to one and all. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna turun ke dunia material ini untuk memberikan cinta itu kepada semua orang. This is magnanimity of Bhagavan Krishna. Inilah kemurahan hati dari Bhagawan Sri Krishna. He is descending here Gauranga Mahaprabhu. Dan kemudian beliau muncul di dunia ini sebagai Gauranga Mahaprabhu. So therefore Gaura Avatar is the topmost avatar. Karena itulah Gaura Awatara adalah awatara yang tertinggi dan terpenting. So which prema, which love Krishna is bound up, that love is being given by Gauranga Mahaprabhu. Dengan cinta mana Krishna dapat diikat, cinta itulah yang diberikan, yang dibagikan secara gratis oleh Bhagawan Sri Krishna. In Brajalila, who was Rupa Manjari, Di Brajalila, di mana beliau yang disebut sebagai Rupa Manjari. the Rupa Manjari, she knows the need of Bhagavan Krishna. Dan Rupa Manjari ini mengerti apa yang dibutuhkan oleh Bhagawan Sri Krishna. In Gauralila, she came here as Rupa Goswami. Dan dalam Gauralila, beliau muncul juga di dunia material ini sebagai Rupa Goswami. He is saying, which was not distributed in other juga. Beliau mengatakan, sesuatu yang belum pernah dibagikan di dalam yuga-yuga ataupun zaman-zaman lainnya. Bhagavan is coming to this material world to give that hidden treasure. Bhagawan Sri Krishna sendiri muncul pada zaman Kali Yuga ini untuk membagikan harta benar yang sangat rahasia itu. Chira dadatang nijagupta vitam so prema nama mritamatudar apadanam gitatar gaura Krishna jane vyostamaham prapante. It was not given in any juga.
Ya, belum pernah diberikan dalam yuga sebelumnya, dalam yuga manapun sebelumnya. Only in this age of Kali, Bhagavan Krishna is coming here, Gauranga Mahaprabhu, Hanya dalam Kali Yuga sekarang inilah Bhagavan Sri Krishna muncul sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu. to give us that Gupta Vita, hidden Ya. treasure. Beliau memberikan Guptawita, yaitu Guptawita artinya harta benda yang sangat-sangat rahasia. What is that Gupta Vita? Prema. Swaprema Swaprema Namamrita. Namamrita. Jadi Swaprema Namamrita, beliau memberikan nama Prema suci. Nama Amrita. Ya, nama Swaprema itu cinta kasih beliau sendiri yang terdapat dalam nama itu, dalam nama beliau sendiri. Nam is just like nectar. Karena itu nama suci adalah bagaikan amrita. That prema, storekeeper of that prema. Dan siapa yang penjaga pintu daripada Guptawita Prema ini? Who is that storekeeper? Siapa yang penjaga gudang daripada Prema ini? Srimati Radharani. Srimati Radharani yang menjaga gudangnya. Srimati Radharani, this prema bhandarani. Ya, Srimati Radharani juga disebut sebagai Prema Bandarani. So unless Srimati Radharani will give that prema, Sampai Srimati Radharani sendiri memberikan prema itu, so how the jiva will get prema? bagaimana jiwa Anda mendapatkan prema itu? So how one can release that prema? Love. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana seseorang ataupun kita semua dapat menikmati cinta itu, dapat menikmati prema itu? Generally we know the lover will be there, beloved will be there, then the love can be released. Ya, pada umumnya kalau ada yang mencintai dan ada yang dicintai, maka hubungan cinta itu ada. Krishna is the object of love. Krishna adalah objek daripada cinta itu. Whatever he is releasing, Apapun yang beliau nikmati, yang beliau rasakan, the abode of love is releasing more than him. tetapi yang mencintainya, yang memiliki cinta itu menikmati lebih besar, lebih banyak. Srimati Radharani is releasing the love completely. Ya, jadi Srimati Radharani lah yang dapat menikmati, dapat merasakan cinta itu secara purna, secara lengkap. In order to give that prema, Dalam usahanya untuk memberikan prema itu, Bhagavan Krishna is thinking that I must assume the mood of Radharani. maka Bhagavan Sri Krishna berpikir, oh, saya harus mengambil bentuk daripada Srimati Radharani. And I will go and give that Braja prema to Dan the conditioned soul. Aku harus datang, ya, untuk memberikan braja prema ini kepada roh-roh yang terikat. By which the conditioned soul will be free from all bondage. Dengan mana roh-roh yang terikat ini akan terbebaskan dari segala ikatan-ikatan materi. Therefore, Bhagavan appeared here as a bhakta. Karena itulah Bhagavan Sri Krishna muncul pada zaman kali sekarang ini sebagai seorang bhakta. So how wonderful is Radha Prem? Karena itu betapa indahnya Radha Prema ini, Is making Krishna mad. yang membuat Krishna menjadi tergila-gila. So Krishna could not know this. Dan Krishna sendiri tidak tahu akan hal ini. Therefore, he has to know this. Karena itulah beliau harus tahu akan hal ini. Purnananda Maya Ami Chinmay Purna Tato Radhikaro Preme Amar Goraye Unnato Na jani Radhara Preme Ache Koto
So Bhagavan saying, I am Purnanandamoy. Nah, Bhagavan Sri Krishna menyatakan, aku adalah Purnanandamoy. I am having complete bliss. Aku adalah yang purna, lengkap sepenuhnya dalam kebahagiaan rohani. I am complete Purna Tattva. Dan aku adalah purna tatwa yang lengkap. But I am becoming mad by Radha's love. Tapi malangnya aku telah menjadi gila karena cinta kasih Radharani. I do not know how much strength Radharani's love is having. Ya, dan aku sendiri tidak mengerti betapa ya kekuatan yang seberapa besar yang ada dalam cintanya Radharani. That flame is making me mad. Dan cintanya itulah yang menjadikan aku gila. So therefore Radha Prem is, Radharani's love is my guru. Karena itulah beliau mengatakan Radha Prema adalah guru saya dan aku menjadi muridnya. And I am dancing according to the Radharani's love. Dan aku menari, bergerak ke sana kemari, ya, tergantung daripada cintanya Srimati Radharani. He was able to imagine, but he was not able to release it. Ya, Krishna dapat membayangkannya, tapi belum dapat menikmatinya, merasakannya. So how to release it? Bagaimana dapat merasakannya? That desire developed inside heart. Maka itulah yang berkembang, keinginan itulah yang berkembang di dalam hatinya Krishna. There is two types of happiness, Asura Jatiya happiness and Visaya Jatiya happiness. Ya, ada dua jenis kesenangan ataupun sukacita, ya, Wisaya Jatiya, ya, sukacita ataupun Asriya Jatiya sukacita. Pranay Sukha, Pranayani Sukha. Lover's happiness, beloved's happiness. Ya. Artinya rasa suka ataupun kesenangan yang dirasakan oleh yang dicintai dan kesenangan yang dirasakan oleh yang mencintai. The Asura Jatiya Sukha happiness is more than Visaya Jatiya Sukha. Ya, Asriya Jatiya sukacita ini dirasakan lebih besar ya daripada Asraya, daripada Wisaya Jatiya Sukha. So therefore, Krishna is developing desire to become Asura Jatiya. Karena itulah Krishna mengembangkan keinginan untuk menjadi Asraya Jatiya Sukha. Then he can release that happiness. Sehingga beliau dapat merasakan sukacita yang sesungguhnya. And also he is thinking, only I will not release, I will distribute it. Others will can release also. Ya. Dan kemudian beliau berpikir, aku tidak cukup hanya aku saja menikmati, tapi aku ingin juga membagikan cinta kasih ini. Therefore he came here as Gaurahari. Karena itulah kemudian beliau muncul sebagai Sri Gaurahari. Wonderfully magnanimous, wonderfully merciful, wonderfully beneficent. Jadi beliau yang maha karunia, maha pengasih dan maha penyayang. Maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. In Radha Prem also there is contradiction. Di dalam Radha Prema juga selalu ada kontradiksi. See, Brahma Saguna. Brahma also Nirguna. Ya, ada Brahma Saguna dan ada Brahma Nirguna. This is contradiction. Ya, ini yang disebut dengan kontradiksi. Krishna is having two types of qualities. Krishna juga memiliki dua jenis kualitas. Krishna is having Aishwarya, Krishna is having Madhurya. Ya, Krishna memiliki Aishwarya dan di satu sisi juga beliau ya memiliki madhurya. In Aishwarya, he is Vibhu. Dalam Aishwarya beliau menjadi wibu yang maha segalanya. And Madhurya, he is Pitambaradhara. Ya, tetapi dalam madhurya beliau sebut sebagai Pitambara Dara. In Aishwarya, he is independent. Dalam Aishwarya beliau bebas sepenuhnya. But in Madhurya, he is dependent. Tetapi dalam madhurya beliau selalu tergantung, terkendali. In Aishwarya, he is Jnanadhara Murti. He is having all knowledge. Ya, di dalam Aishwarya beliau adalah Gyana Dhara. Dara Murti. Beliau memiliki segala pengetahuan. Beliau yang maha tahu. In Madhurya, he does not know anything. Ya, di dalam madhurya beliau kehilangan segala pengetahuannya. Beliau tidak tahu apa-apa.
Radha Prem also having contradiction. Radha Prema juga memiliki kontradiksi. Radha Prema Ananta, unlimited. Radha Prema itu tidak ada batasnya. Ya. Unlimited. Unlimited. But Increasing. increasing. Ya. Jadi Radha Prema itu ya dijelaskan ananta, tidak ada batasnya. Kalau sesuatu yang tidak ada batasnya kan tidak mungkin berkembang, tapi Radha Prema ini terus mengembang, terus berkembang, meningkat terus. Always increases, always increases. Yeah. How it increases? Bagaimana Radha Prema ini terus meningkat, berkembang terus? In Milana, union, it increases. In Viraha also it increases. In separation also it Ya. increases. Dalam Milana, dalam pertemuan, cinta Radharani itu berkembang. Dalam keadaan perpisahan pun cinta Radharani itu terus berkembang. Radha Prema Vibhu, but it is increasing. Ya, Radha Prema itu wibu, artinya yang maha besar, tapi terus berkembang. Radha Prema Krishna's Guru. Radha Prema juga disebut Krishna Guru. So therefore it is topmost Guru position. Karena itu Radha Prema ini mempunyai kedudukan yang tertinggi di antara rangkaian guru-guru kerohanian. Bhagavan Krishna is Jagat Guru. Dan Bhagavan Krishna juga disebut sebagai jagat guru. But Radha Prema is accepting Bhagavan Krishna as Sisya. Tetapi Radha Prema menerima Krishna sebagai muridnya. Gurutva is there. So much importance is there, Radha Prema. Ya, dan sebegitu pentingnya Radha Prema itu. But pride is not there. Tetapi tidak ada sedikit pun kesombongan. Radha Prema is without pride. Ya, dan Radha Prema ini sebenarnya terbebas dari kesombongan. So much high position Radha Prema is, but it's always Radharani thinking, I am fallen one. Ya, dan posisi dari Srimati Radharani itu begitu tingginya, Radha Prema itu begitu tingginya, tapi Srimati Radharani selalu menganggap dirinya, aku adalah orang yang paling jatuh. Bahire bisho jola hoy, bhitore anandamoy, Krishna premor adbhuta charita. এই প্রেম আস্বাদন তত্ত্বই খুচার বন মুখ জোড়ে গাগায়েতে জন সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে শ্রীসামৃতে একত্র মিলন। বাইরে বিষের জ্বালা, ভিতরে আনন্দময়। If someone will drink poison, what will happen? Ya, His pertanyaan body will sekarang, burn like anything. ya, kalau orang minum racun, apa yang akan terjadi? Itu badannya akan dirasakan panas seperti terbakar. Jangan dicoba ya. Anyone have experience? I have experience. Because our Lord Brother Trivikram Prabhu, he was bitten by a snake and he was having so much poison in his body. And I saw how he was, how we are all with towel, wet towel, we are wrapping his body and fanning, body fanning. And he was always saying, oh, I have died due to it. Ya, jadi So much poisonous effect. ya, jadi Guru Maharaj sendiri sudah menyaksikan bagaimana orang yang yang keracunan itu merasakan. Karena Trivikrama Prabhu, salah satu dari murid Sila Guru, saudara kami itu, dia digigit ular yang beracun dan dia merasakan badannya, oh aku akan mati sekarang, badanku seperti terbakar, panas gitu. Dan karena itu terus dilap dengan
anduk yang basah masih juga merasa panas gitu. So this Krishna prema is just like that. Jadi Krishna prema itu seperti itu. Bahire Visarjala. Due to that love, outside so much temperature, so much burning heat will be there, but inside It's very cool. one type of pleasure is there. Ya. Jadi Krishna Radha Prema itu seperti itu. Orang yang hanyut dalam perpisahan karena Radha Prema ini, dia di luarnya demam tinggi seperti panas yang tinggi, tetapi di dalamnya merasakan ya ketenangan, kebahagiaan yang sangat besar. This Krishna prema is just like sugar cane burnt in fire. If you will chew it, so much sweetness will come. Ya, jadi Krishna Prema itu seperti gula yang dibakar, dipanaskan gitu. Ya, itu menjadi makin kental, menjadi makin manis. Kalau itu kita coba taruh di mulut, kita isap, itu manisnya luar biasa, tapi panasnya juga luar biasa gitu. But mukha jale na jaye tejo. Inside will burn and the blister will come out, but still he is not throwing it. Yeah. It's so sweet. Ya. Begitu panasnya, kita ingin membuangnya. Begitu panas karena sampai membuat lidah ini sampai terluka gitu. Tetapi kita tidak mampu untuk membuangnya karena dia terlalu manis. Gitu. That Radha Prema is just like that. Jadi Radha Prema itu seperti itu. Poison is there, nectar is there, both are there. Jadi madu dan racun itu bersatu, bukan di tangan kiri madu, di tangan kiri, di tangan kanan racun, tapi ini menyatu. Separation is there, union is there. Jadi di mana ada perpisahan, di sana juga ada pertemuan. So who can give that prema to us? Jadi siapa yang mampu memberikan prema seperti itu kepada kita? Only Gaurahari can give. Hanya Sri Gaurahari yang mampu memberikan Only itu. Mahaprabhu can give that prema. Hanya Mahaprabhu yang mampu memberikan prema itu. And if we can take shelter at the lotus feet of Gaurahari's own devotee, Dan jika kita mampu untuk bisa berlindung pada kaki Padma Sri Gaura Priyajana, teman intim Sri Gauranga Mahaprabhu, we can also release that love. maka kita pun dapat menikmati, merasakan manisnya cinta itu, Radha Prema itu. We can relate ourselves with Bhagavan Krishna with love. Dan karena itu kita akan mampu menghubungkan diri kita bersama Bhagavan Sri Krishna dengan cinta itu. In Gurvastaka what we are singing. Ya, apa yang kita nyanyikan dalam Guru Astaka? Nikunja yuna rapikeri siddhai jajali vichukki rapekhyaniya tatradi dakya dati vallabhyasya bande guru sri charana. What is the meaning of this? Apa arti dari sloka ini? Sloka yang ke-6. Nikum jayo noreti kelisi yaya libe pira piksani. Radha Priya Sakhi, the Sakhis, the girl company of Srimati Radharani, they are very expert in bringing Radha Krishna union in the Vrindavan jungle. Jadi Nikunjayo Naretikeli Sidi artinya ya teman-teman intim Srimati Radharani, para Radha Priya Sakhi ini sangat ahli sekali, para Sakhi Manjari ini sangat ahli sekali mempertemukan cinta kasih antara Srimati Radharani dengan Krishna di kunja-kunja di Vrindavan, artinya di taman-taman indah, di semak-semak belukar yang penuh dengan keindahan di Vrindavan. Tatradi Dakya, they are very expert. Tatrati Daksyat, Radha Krishna union. ya, beliau sangat ahli dalam mempertemukan Sri Radha dan Krishna. They don't want anything from Krishna. Mereka tidak ingin apapun dari Krishna. They want that how Radharani and Krishna they will be united. Ya, mereka hanya ingin bagaimana antara Radha dan Krishna bisa bertemu dan bisa memadu kasihnya bersama-sama.
Therefore, only sambandha we should establish with Krishna. Karena itulah sambandha, hubungan kita hanya perlu dibangun bersama Krishna. Prema sambandha, loving relation. Yang disebut dengan prema sambandha, hubungan cinta kasih rohani. So how that sambandha will develop if we will not have prem bhakti? Ya, bagaimana kita dapat mengembangkan sambandha prema ini kalau kita tidak memiliki prema bakti? Krishna is to be served eternally. Karena itu Krishna lah yang secara kekal harus terus-menerus dilayani. And Jiva eternal servitor. Dan kita sebagai jiwa adalah pelayan-pelayan kekal beliau. So he said, Anarti Katha Swayam Baladeva Mahasaya. Even Baladev is becoming servitor of Bhagavan Krishna. Bahkan Baladewa juga menjadi pelayan dari Krishna. So she is also wants to become Bhakta. Jadi beliau sendiri juga ingin menjadi bhakta. Because Bhagavan glorifies his Bhakta. Karena Bhagawan, Sri Krishna selalu ingin memuja, mengagungkan penyembahnya. So Bhagavan also releasing Madhurya, becoming a Bhakta. Dengan menjadi bhakta, Bhagawan juga menikmati madurya rasa ini. And Bhagavan is bound up by love rope. Dan Bhagawan Sri Krishna selalu diikat oleh tali cinta kasih. So yesterday we were saying that how you are saying that his Atma, the Bhakta is more than his Atma. Ya, jadi kemarin juga sudah dijelaskan bahwa para bhakta itu lebih dicintai daripada diri beliau sendiri. So Bhakti, the topmost thing. Karena itulah bakti adalah hal yang paling tinggi. In Gita, the essence of all Vedic literature saying Bhagavad Gita Sarvadharma sebagai intisari dari semua kesastraan Veda itu mengatakan sarwa dharma paritraja. Mahamekam saranam braja Angtam sarapapebhyo bhukkhasyami mahasuca. Iya. Jadi di dalam Bhagavad Gita bab 1866 Bhagavan Sri Krishna mengatakan sarwa dharma paritraja mamekam saranam braja aham tuam sarwa pepevyo moksai sami mahasucaha. Mam ekam saranam braja. Ya. Apa arti kata ini? Mam ekam saranam braja. Just come to my feet. Ya, datang berserah diri hanya Surrender kepada unto my feet. ya, berserah dirilah hanya kepada kaki padmaku. That Krishna is saying to Arjuna. Itulah yang dikatakan oleh Krishna kepada Arjuna. That means if someone is surrendering to Bhagavan Krishna, Itu artinya kalau seorang berserah diri pada kaki padma Bhagavan Sri Krishna, there will be no rules, regulation at all. ya, maka dia akan terbebas dari segala aturan dan prinsip yang mengatur. Because if one will surrender to Bhagavan Krishna, he will develop love for Bhagavan Krishna. Karena jika seseorang sudah berserah diri pada kaki padma Bhagavan Sri Krishna, dia akan mengembangkan cinta kasih kepada Bhagavan Sri Krishna. Very easily he can give up all types of dharma. Maka dengan mudah dia dapat meninggalkan segala kewajiban dharma yang lainnya. So if we will give love to Bhagavan Krishna, we can give love to one and all. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh dapat mempersembahkan cinta kasih kita, pelayanan kita kepada Bhagavan Sri Krishna, kita dapat dengan mudah dapat mencintai semuanya. If you can make Krishna happy, you can make all happy, everyone happy. Kalau kita bisa menyenangkan Krishna, kita bisa menyenangkan semua orang juga. So to make Krishna happy, we need love for Krishna. Ya, untuk membuat menyenangkan Krishna, kita memerlukan cinta kasih untuk Krishna. So that is prayojan. Itulah yang disebut prayojana. Nitya samanda, avideya, Nitya, prayojana. samanda, abidya, dan prayojana. Our eternal relationship with Krishna, Hubungan kita secara kekal adalah Krishna. then bhakti, Kemudian bakti, proses Dan prema. pelayanan, dan kemudian dari proses pelayanan bakti itu akan mengembangkan prema. so this bhakti must be loving. Dan bakti With ini love. harus dilakukan dengan atas dasar cinta, atas dasar priti purvakam. When we serve Bhagavan Krishna, bhakti means seva. We Yeah. when we serve Bhagavan Krishna, we serve with love. Ya, jadi bakti itu artinya pelayanan. Yang kita mempersembahkan pelayanan, melakukan pelayanan itu harus atas dasar cinta. In this material world, there is no love. Di dunia material ini tidak ada cinta. Whatever it is here, that is called kama, not
Dan apapun yang disebut atas nama cinta di dunia material ini, itu adalah kama saya belaka. Atmendriya pritivancha dhare kamana. Atmendriya briti panca Dhare kamana. dari kama nama. To give gratification, To- enjoyment to our sense is called kama. Ya, untuk memberikan segala kepuasan, kenikmatan kepada indria-indria material kita, itu disebut kama. Krishnandriya pritivancha dhare Dari prema. prema. Dan Krishna Vanja Briti Prema, Briti Vanja dari prema. Ya, dan kalau kita memberikan kepuasan kepada indria-indranya Krishna, itulah yang disebut prema. Someone is serving to Krishna and giving pleasure to his senses, that is called love. Iya, dan kalau orang melakukan pelayanan untuk memberikan segala kepuasan kepada indria-indria Krishna, itulah yang disebut cinta dalam arti yang sebenarnya ataupun prema. So Gurudev's business, what is the business of Gurudev? Ya. Apa kemudian usaha ataupun kegiatan daripada Gurudev kita, guru kerohanian kita? Jiva has turned his face away from Krishna Ya. Jiwa telah memalingkan wajahnya menjauh dari Krishna. and going for enjoyment in this material world. Dan dia terus mengejar kenikmatan material di dunia ini. So Gurudev is coming to bring back Jiva to Bhagavan Krishna. Tetapi kegiatan daripada guru kerohanian kita adalah untuk membawa kembali kita kepada Krishna. And Gurudev also giving that prem to Jiva. Dan Gurudev juga memberikan prema itu kepada jiwa. So how Jiva will develop prem bhakti, that is Gurudev's business. Dan bagaimana sang jiwa itu dapat mengembangkan prema baktinya, itulah kegiatan, itulah usaha, itulah bisnisnya guru. So how his disciple get prem bhakti? Ya, bagaimana semua murid mendapatkan prema bakti itu? Itulah usaha guru. Guru is trying to give that to his disciples. Dan guru berusaha untuk memberikan prema itu kepada semua murid. If Gurudev will be dissatisfied, Jika guru kerohanian kemudian tidak puas, tidak bahagia, tidak senang, Krishna will not tolerate it. maka Krishna tidak akan bisa mentolerirnya. Because Krishna always keeps in a high position to his bhaktas. Ya, karena Krishna selalu menempatkan para baktanya dalam kedudukan yang sangat tinggi. So therefore he assumed the mood of bhakta and came here to distribute prema. Karena itulah beliau mengambil wujud sebagai bakta dan membagikan Krishna prema ini. So he came here to teach us Dan beliau datang ke sini untuk mengajarkan kepada kita how we can serve Bhagavan Krishna with love. bagaimana kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna dengan cinta kasih itu. So Gurudev is also Astraya Vigraha. Karena itu guru kerohanian kita juga disebut sebagai Asraya Wigraha, Astraya Lambana. Asraya Lambana. So Bhagavan Krishna, since he could not completely relish the Madhurya Rasa conjugal melo, Karena Bhagavan Sri Krishna tidak dapat sepenuhnya merasakan hubungan cinta kasih yang murni ini, he became a bhakta. maka karena itulah beliau menjadi seorang bakta. Bhakter bandhatam, bhakter jitatam. A bhakta can bind up him, a bhakta can conquer him. Ya, hanya bakta dapat mengikat Krishna dan bakta dapat mengalahkan Krishna. So Ramchandra Mahaprabhu, when he went to Lanka, Ketika Ramachandra Mahaprabhu ya datang ke Alangka, ke Langka, Sri Lanka, ya. that time he has to make a bridge. Ya, on ketika this itu ocean. ya Sri Ramachandra harus membuat jembatan. But Hanumanji went to Lanka just by one jump, uttering name of Bhagavan Krishna, Ya. Tetapi ketika Bhagavan Ramchandra. ya, ketika Hanumanji datang ke Langka, ya, beliau hanya mengatakan satu kata Ram, meloncat. Dia sudah sampai di Langkapura. So this way Bhagavan is showing us how Bhakta is greater than him. Dengan cara seperti ini,
Sri Bhagawan, Tuhan menunjukkan kepada kita, ingin menunjukkan kepada kita bagaimana para penyembah Bhagawan itu lebih hebat dari Krishna sendiri. Bhagavan dari is not sendiri. able to cut up that bondage. Dan Bhagawan sendiri tidak mampu untuk memutuskan hubungan itu. This loving bondage. Ya, ikatan cinta Bhakta is dari having para with baktanya That Ya. Bhagavan cannot cut. itu yang tidak bisa diputuskan oleh Bhagawan. So, Bhakta is not material one, or a guru is not a material one. Karena itu bakta, guru bukanlah hal yang bersifat material. He is transcendental, he is spiritual. Beliau adalah rohani, beliau adalah transcendental. Prakrita Vastu, Beliau juga disebut sebagai which one prakrita is wastu. material one, it will be perished, it will be decayed. Prakrita wastu ataupun objek-objek material ini, benda-benda material ini akan selalu mengalami kehancuran. And any relationship we are developing with the material object, that is also temporal. Dan hubungan apapun yang kita bangun atas dasar objek material ataupun atas nama material ini, itu juga akan mengalami kehancuran, akan ada akhirnya. But Bhakta Bhagavan relationship cannot be broken. Tetapi hubungan antara Bhakta dan Bhagawan itu tidak akan pernah bisa diputus dengan kekuatan apapun. This prema samanda, this loving relationship is eternal. Dan prema sambandha ini, hubungan cinta kasih antara penyembah dengan Bhagawan, itu adalah hubungan yang kekal. So how Bhagavan Krishna is not able to cut up that relationship? How will cut up that relationship? Jadi jika Bhagawan Krishna sendiri tidak mampu memutus rantai tali cinta kasih itu, bagaimana Bhakta dapat memutuskannya? Many are leaving guru and going away. Banyak orang yang berusaha meninggalkan gurunya dan pergi jauh, ya, mencari sesuatu yang lain. Because they had not developed any loving relationship with guru. Ya, itu artinya karena dia tidak mengembangkan hubungan cinta kasih apapun kepada gurunya. How they will leave guru and go away? Bagaimana dia bisa meninggalkan guru dan pergi? Sei se parama bandhu, sei pita mata. Arun jai, prema bhakti data. Sakal janme pita mata, sobae pae. Krishna Guru nahi mile, bhaja hari hari. Sei se Parama Bandhu, sei Pita Mata. He is our real friend, real father, real mother. Saya Parama Bandhu, saya Pita Mata. Beliau adalah atasan kita, Tuhan kita yang kekal. Beliau ayah kita, beliau adalah ibu kita. Beliau adalah sahabat sejati kita. Because he is giving Krishna prem to us. Ya, karena guru telah memberikan Krishna prema itu kepada kita. In every life, you will get father and mother. Dalam setiap kehidupan di dunia material ini, kita selalu memiliki ayah dan ibu. And which life we are getting a Krishna Guru who is giving Krishna prem. We should do bhajan there. Ya, dan di dalam kehidupan mana kita memperoleh kemujuran untuk bisa bertemu dan menerima seorang Krishna Guru, Vaishnava Guru, pada saat kehidupan itulah kita hendaknya sepenuhnya melakukan bhajan. Guru Krishna Rupa Hana Shastra Pramana. Guru Rupa Krishna Krishna Karan Bhakta Gani. Shikha Guru ke to jani Krishna Swarupa Antarjami Bhakta Krishna Ei dui rupa Jive sakat nahi tate Guru Chaitya Rupe Sikha Guru
Jai Krishna Mahanta Sarupe Krishna jate kripa kore Kod bhagya bane Guru anta jani rupe Sikhaye apore Guru Krishna rupahan shastra praman Krishna krupa karen Guru rupe Krishna krupa karen bhakta Krishna Bande Jagat Guru. He is Guru. Everyone's Guru is Krishna. Jadi guru Krishna juga disebut Bande Krishna Jagat Guru. Krishna adalah guru bagi setiap orang, bagi seluruh alam semesta. All the Shastras saying Guru just like Krishna. Dan semua sastra mengatakan bahwa guru bagaikan Krishna sendiri. Sikkha Guru, Diksha Guru. Two Yeah. types of gurus are there. Ya. Ada dua jenis guru, yaitu Siksha Guru dan Diksha Guru. Diksha Guru will be one, Sikkha Guru will be many. Ya, Diksha Guru hanya boleh satu dan Siksha Guru boleh banyak. Diksha Guru gives us samanda jnana. Diksha Guru memberikan kita sambandha gyana. Sikkha Guru teaches us how to develop bhakti. Ya, Siksha Guru mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengembangkan bakti. And there is no difference between Diksha Guru and Sikkha Guru. Ya, karena itu tidak ada beda antara Diksha Guru dan Siksha Guru. We should not respect one and we should not disrespect one. Jangan kita hanya menghormati satu dan mengabaikan yang lainnya. Diksha Guru can give Sikkha also. Ya, Diksha Guru juga mampu beliau memberikan siksa, memberikan ajaran, mampu untuk mengembangkan cinta bakti penyembahnya, pelayanan Sikkha penyembahnya. Guru can give Diksha. Siksa Guru kemudian juga dapat memberikan diksa. So two types of Guru. One is Antarjami, one is Bhakta Sreshta. Ya, dan guru juga ada dua jenis, yang satu disebut Antaryami dan yang kedua disebut Bhakta Sreshta. Topmost Bhakta is called also Guru and Antarjami, Paramatma also Guru. Antaryami, Paramatma yang dalam hati juga adalah guru, dan Bhakta Sreshta juga penyembah murni Tuhan juga adalah guru. Generally, the jiva, ordinary jiva, cannot see Guru. Ya, pada umumnya roh-roh yang biasa, makhluk biasa tidak bisa mengerti, melihat guru. When you develop so much eagerness to know about Krishna, Ketika dia mengembangkan keinginan yang kokoh, yang kuat untuk mengerti tentang Krishna, the Chaitanya Guru, Chaitya Guru, Paramatma is sitting ya, half. maka Antaryami Guru, Citta Guru, ya, guru yang ada dalam hati kita, Paramatma di dalam hati kita, He will manifest before us. beliau akan mewujudkan dirinya di hadapan kita sebagai guru kerohanian. So Sikkha Guru should be Mahanta Guru, Karena itu Siksha Guru juga harus seorang Mahanta Guru. not Harmonium Sikkha Guru. Ya, bukan Siksha Guru yang hanya bisa mengajarkan kita main harmonium. He must be an elevated Vaishnava. Ya, dia harus seorang Vaishnava yang sangat-sangat maju. So if Krishna will shower mercy on someone, Jika Krishna menunjukkan karunia-Nya kepada seseorang, so Guru as Antarjami, Chaitya Guru, Paramatma, ya, maka guru yang Antaryami sebagai Chaitya Guru Paramatma di dalam he hati, will manifest and he will give teaching. beliau akan mewujudkan dirinya dan memberikan ajaran. So in 10th canto of Bhagavatam, Dalam skala 10 Srimad Bhagavatam, Bhagavan Krishna saying to Sudama, Bhagavan Sri Krishna menyampaikan kepada Sudama, I become happy when someone takes care of Guru. ya, aku akan menjadi sangat puas, sangat senang ya ketika seorang murid betul-betul penuh melayani guru, memperhatikan gurunya dengan sangat baik. That type of happiness I don't get from others. Ya, kepuasan seperti itu tidak dapat aku peroleh dari yang lainnya. Gurudev gives us some rules, regulations. Guru kerohanian kita memberikan beberapa aturan dan larangan Until we are becoming mature. sampai kita menjadi dewasa, menjadi matang. Our bhava, when our bhava will become mature,
ketika bahwa kita kemudian menjadi semakin dewasa, semakin matang, then there will be no need of any rules regulation. maka seseorang tidak memerlukan lagi aturan dan peraturan itu. So that time one will give up all Vididharma, all types of rules Ketika regulation. itulah orang akan meninggalkan segala waidi dharma, segala aturan dan peraturan. He will go for Raganuga Bhajan. Maka dia akan melangkah lebih lanjut kepada Raganuga Bhajan. So therefore it is said, Nisiddha Papacharitar Kabunamay Mon. Nisiddha Papacharitar Kabunamay Mon. If someone will accept Guru, he Jika will not seseorang go for any prohibited sinful activities. Maka jika seseorang sudah menerima kaki padma guru kerohanian, maka dia tidak akan ingin lagi melakukan berbagai kegiatan terlarang ataupun kegiatan berdosa. Because he has developed attraction towards Krishna. Karena dia telah mengembangkan ketertarikannya kepada Bhagawan Sri Krishna. So material beauty will not disturb him. Karena itu kecantikan, keindahan material tidak dapat mengganggunya lagi. Apurva madhuri Krishna, apurvatar moro, jaharo so mone mana, hoitala molo. Krishna ro madhurye Krishna, upujaye logo. Aswadite nare mone rohe chodo. Apurva Madhuri Krishna, Apurva Tarvara. Krishna Madhurya, Krishna's beauty is wonderful. Jadi And keindahan, wonderful ketampanan Krishna. Krishna itu sangat indah, sangat luar biasa. By listening about Krishna's beauty, Dengan mendengarkan tentang keindahan, tentang ketampanan Krishna, one cannot remain steady. ya, orang tidak bisa tahan berdiam diri. Even Krishna himself is developing greed to realize his own beauty. Ya, bahkan Krishna sendiri mengembangkan keinginan yang kuat untuk dapat menikmati ketampanannya sendiri. He is not able to realize his own beauty completely. Ya, dan beliau tidak mampu menikmati ketampanannya sendiri So if sepenuhnya. one will get Krishna, Jika seseorang telah mendapatkan Krishna, telah Yes. mengikat Krishna di dalam hatinya, is all types of hunger and thirst will be finished. ya, maka segala rasa haus, rasa lapar akan hilang dengan sendirinya. We have desire for Rupa Rasa Gandha Sparsha, Sabda Rupa Rasa Gandha Sparsha, material, sound, voice, form, Ya. taste, and smell, and touch. Kita di dunia material ini selalu tertarik untuk menikmati pancarasa ini, ya, sebagai objek daripada indria. Itu ingin merasakan apa? Rasa sentuhan, suara, bentuk, kemudian ganda, penciuman, ya, dan apalagi satu, Smell, ya, rasa penciuman, rasa daripada lidah, sparsha. ya, sparsa, sentuhan daripada kulit, ya. So, after getting Krishna, one will not have any deficit. Ya. Setelah mendapatkan Krishna, orang tidak akan kekurangan apapun. After getting Krishna, one will not have lack of any knowledge. Ya, setelah mendapatkan Krishna, dia tidak akan kekurangan pengetahuan apapun. Because he is Purna, Purna Brahma. Karena Krishna adalah Purna Brahma. He is complete in all respects. Beliau purna, sepenuhnya lengkap dalam segala hal. So except Bhagavan Krishna, all are having something lacking. Kecuali Bhagawan Krishna, semua yang lainnya memiliki sesuatu kekurangan. Bhagavan Krishna is Purna in all respects. Ya, Bhagawan Sri Krishna adalah purna, lengkap dalam segala hal. So all types of beauty what we are seeing here, Segala that is- keindahan, ketampanan, kecantikan, apapun yang kita lihat di dunia material that ini, is the part or expansion of Bhagavan Krishna. itu hanya sebagian kecil saja dari ekspansi Bhagawan Sri Krishna.
Krishna madhurjer eko shobhavito bolo Krishna adi naranari karaye diho Sadhana darsane akar Shai sarva Krishna Madhurya, Krishna's beauty is having some power, some Shakti. Krishna Madhurya itu ketampanan keindahan Krishna memiliki sakti, memiliki kekuatan, kehebatan. All the men, women, they are attracted towards Krishna's beauty. Ya, semua baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tertarik kepada Krishna. Even Krishna is attracted towards his own beauty. Bahkan Krishna sendiri tertarik dengan ketampanannya sendiri. By listening and by seeing, one develops desire to relish it. Ya, dengan mendengarkan, dengan melihatnya, orang mengembangkan keinginan untuk merasakannya. So Krishna also wants to relish his own beauty. Maka Krishna pun ingin menikmati ketampanannya sendiri. Ama hoite jara hoye sata sata guna sei jana alagite tare moro Krishna is thinking, Krishna berpikir, I am Purnananda Rasa Swarup. ya, aku ini adalah Purnananda Rasa Swarup. Completely blissful. I am completely blissful. Aku sepenuhnya All types of rasa. Aku sepenuhnya bahagia, aku adalah penikmat segala rasa. So the whole three world is becoming blissful from me. Dan seluruh dunia menjadi bahagia, menjadi damai karenaku. So who can give me pleasure? Dan siapa yang dapat memberikan aku kepuasan, kebahagiaan So ini? all are getting pleasure from me. Who can give me pleasure? Semua orang, semua makhluk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dariku. Dan siapa yang dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan ini pada diriku? If someone is having pleasure 100 times more than me, Kalau- then he can give me pleasure. Kalau ada orang yang memiliki kepuasan, kebahagiaan ratusan kali lebih besar dariku, maka dia yang dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan itu pada diriku. Purnananda. So already this song is sang song. Purnananda আমি হয় চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব রাধিকার প্রেমানে করায় উন্মত্ত না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল যে বলে আমার করে সর্বদা দিও রাধিকা প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট সদা আমায় নানা রূপে নাচায় So I am complete in all respect. Aku ini purna, lengkap dalam segala hal. All types of potential I am having. Aku memiliki segala kekuatan, segala kehebatan. But Radha Prem is making me dance. Tetapi Radha Prema membuat aku menjadi menari. So what I am doing I do not know. Dan apa yang telah aku lakukan, aku sendiri tidak mengerti, tidak tahu. Gurudev is giving instruction to his disciple. Guru kerohanian memberikan perintah, memberikan ajaran kepada para murid. A disciple does so many activities according to Guru's instruction. Dan murid melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas pelayanan sesuai dengan petunjuk dan perintah guru kerohanian. By Guru's instruction, disciple can do many things for Ya, Krishna. atas perintah guru, sang murid dapat melakukan banyak hal untuk memuaskan Krishna. Similarly, Radha Prema is just like Guru. Begitu pula, ya, Radha Prema adalah bagaikan guru. By Radha Prema, Radharani's love, Krishna is doing many things. Ya, atas kekuatan daripada Radha Prema ini,
ya, Krishna dipaksa harus melakukan banyak hal. So Radha Prema wants to make Krishna dance. Ya, jadi Radha Prema inilah yang bisa membuat Krishna menari. Nijo prema swade moro hoye ananda ta hoite koti guna Radha prema swado bisaja priya sukha amara swado koti guna asrera nija prema swade mor hoy je ananda ta hoite koti guna radha prema swada. I am object of love, whatever I am releasing, Radha is Rani is releasing more than me. Aku adalah objek daripada cinta itu. Million times more than me. Apapun yang aku nikmati, ya itu hanya sebagian kecil saja, dan apa yang dinikmati oleh Srimati Radharani, ya jutaan kali jauh lebih besar dari apa yang aku nikmati. As object of love, Sebagai objek daripada cinta kasih I am itu, getting some happiness. aku mendapatkan sedikit kepuasan. By enjoyment getting some pleasure. Ya, dengan mendapatkan kenikmatan, aku mendapatkan kepuasan. Who is giving enjoyment, he is also getting pleasure. Ya, dia yang memberikan kenikmatan itu, dia juga merasakan kebahagiaan itu. But Kepuasan that itu. pleasure is more than the enjoyer getting Ya, pleasure. tapi kepuasan yang dia rasakan jauh lebih besar dari apa yang aku rasakan. Therefore Krishna is saying, Ama haite koti guna asraya asraya. Those who are asraya vigraha, abode of love, they are getting million times more than. Karena itu asraya wigraha, mereka yang memiliki cinta, yang mencintai itu merasakan kebahagiaan, kepuasan jauh lebih besar, jutaan kali lebih besar dari apa yang aku rasakan sendiri. Asraya jatiya sukha paite mono dhan jatne aswa jitnare ki kore upay kabu jati ei prema hoye asraya তবে সেই প্রেমানন্দ অনুভব হয় অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী হৃদয়ে বা প্রেম প্রবোধক ধরে so much eager. Now, Krishna is becoming so much eager how to get that releasement of Asraya Vigraha. Ya, jadi sekarang Krishna mengembangkan keinginan yang kuat, loba. Ya, loba dakadaki, artinya mengembangkan keinginan yang kuat seperti bergemuruh di dalam hatinya untuk dapat merasakan asraya suka itu. If I can become Asraya, jika aku sendiri dapat menjadi asraya, menjadi then I can release pencinta, that maka aku dapat menikmati rasa itu. loving bliss. Ya, aku dapat merasakan kebahagiaan dari cinta itu. So, Krishna is becoming inquisitive. Karena itu, ya Krishna menjadi sangat ingin tahu How to get that? bagaimana untuk mendapatkannya. So therefore, Krishna became Gaurahari. Karena itulah Krishna menjadi Gaurahari. And he came here and distributed Dan love to beliau others. datang ke sini untuk membagikan ya prema ini. So similarly, those who are Gaurahari's devotees, Ya, begitu pula ya Sri Gaura, para penyembah Sri Gauranga Mahaprabhu, para Gaura Priyajana, they come here to
distribute that love, Ya, beliau datang ke sini untuk membagikan love of God. ya cinta kasih rohani Tuhan ini. And that is our goal of life. Itulah tujuan hidup kita yang The sebenarnya. goal of human life is to develop loving Ya. relationship with Tujuan Krishna kehidupan sebagai manusia adalah untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna and develop love for Krishna. dan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. जय श्रीमन गौरंग महाप्रभु की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय प्रेमदाता नित्यानंद प्रभु की समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रमाण श्रीपाद चैतन्य चंद्र दास गुरु महाराज जय श्री Any question? Ada yang mau bertanya? Gurudev, during the real seva or activities for devotee, sometimes the devotee is mostly is interest with the tattva, but for the practical maybe they less of interest. How to make it balance? Yeah, for the real seva, sometimes the devotees only attracted by the fatwa, hearing and so on, but in practical feel very lazy. So how to make it balance between theory and also the practical in seva? When you will hear, then you can do seva. When you not hear, you cannot do seva nicely. Jadi Manila bertanya, ya, pada umumnya penyembah itu lebih tertarik mendengarkan tatwa, tapi ya malas untuk mempraktekkan dan melakukan pelayanan. Gitu. Guru Maharaj itu sebaliknya mengatakan kalau orang sungguh-sungguh sudah merasakan manisnya mendengarkan, pasti dia akan ingin untuk melakukan pelayanan. Tanpa mendengarkan terlebih dahulu, pelayanan apa yang dapat kita lakukan? There is one people says that Nijon Krishna Bhajan Shivaru Chatur. So what is this mean? Means what is means that Chatur means in this sense? He is intelligent one. Who is doing Krishna bhajan, he is intelligent one. By doing Krishna bhajan, he can please everyone. No need to please one by one. Okay, only one. Only one Krishna will be pleased, whole world will be pleased. Jasmin tushta jagat tushta. Ya. Orang cerdas akan melakukan Krishna Bhajan, dan dengan melakukan Krishna Bhajan itu, jika Krishna puas, maka semuanya puas. Kita tidak perlu memuaskan orang per orang. There is many lila in the Krishna lila, right? And there is also the Krishna who very naughty about very naughty to his mother. Very Naughty. Gopal. naughty. Ya. How we can relate it to Radharani lila and this lila, Krishna lila? How can Related between Radharani lila and little Gopal Krishna- and Gopal. Radharani, how we Different grade. those who are attracted towards small baby Gopal form, they are having parental love. So they cannot relate with Radharani and Gopal's Leela. Jadi pertanyaan Prabu Trivikram, ya. Kita beberapa tahun terakhir ini disuguhi Krishna Lila, ya, Krishna yang Lila Krishna kecil, ya. Kemudian tadi kita banyak mendengarkan tentang
hubungan lilas antara Srimati Radharani dengan Krishna, bahkan ya cinta kasih Radha itu membuat Krishna menjadi gila begitu. Ya, bagaimana menghubungkan antara Krishna lila yang kecil ini dengan Radharani, kan itu pertanyaannya kan. Jadi mereka yang tertarik dengan lila Krishna Gopal yang kecil itu, dia tidak bisa, karena itu adalah mengembangkan Vatsalya rasa. Ya, sebagai orang tua yang ingin mengasuh Krishna yang kecil, dia tidak bisa naik menjadi masuk ke dalam madhurya rasa. Jadi semuanya mempunyai tingkatan rasa yang berbeda. Ada lagi yang mau bertanya? Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama kan Krishna muncul sebagai Gauranga ada dua tujuan. Yang pertama ingin merasakan cinta seperti yang dirasakan sama Srimati Radharani, dan yang kedua ingin membagikan prema. Yang paling utama dari dua tujuan itu yang mana ya Pak? Yang kedua, kalau tidak salah dengar, saya tadi dia berkata guru adalah Sakti Manjari, teman-teman intim dari Srimati Radharani yang ingin mempertemukan Radha dan Krishna. Apakah beliau juga merasakan bagaimana perpisahan antara Radha dan Krishna itu? Karena beliau Rasa Manjari tugasnya kan untuk mempertemukan Radha dan Krishna. Yes, two question. First, apa yang tadi terang? Secara dikasih. Oh, ya, Lord Krishna appears as Gauranga in order to release his own beauty and also want to distribute this prema. Yeah, want to release the prema and also distribute the prema. So which one is more prominent in these two aspects? There are two types of desires. Ada dua jenis keinginan. One is Bahiranga desire, one is Antaranga desire. Ya, ada yang disebut Bahiranga, ada Inner heart desire is there, Antaranga. outwardly desire is there. Ada keinginan yang ingin dipenuhi di dalam hati untuk kepentingan diri sendiri, dan Antaranga artinya adalah untuk kepentingan orang lain. Bahiranga desire, how to distribute prem to one and all. Ya, Antaranga, Nah, ya. Bahiranga. Ya, Bahiranga artinya dia ingin membagikan sebanyak mungkin Krishna Prema ini kepada semuanya. Antaranga desire, Radhaya pranaya mahima kidrusam banaiva, Swadhyahena dhuta madhurima kidrusam ba madiya saukhanchasya madhanubhavat kidrusam ba beti lobha tad bhavadya samajani sarchigar vasundu hari. Sindu hari. Radhaya pranaya mahima kidrusam banaiva. What type of pranaya? What type of love? Love was released by Radharani. Being released by Radharani when she is having loving affairs with me. Ya. Jadi kemunculan Sri Krishna untuk menjadi dalam wujud sebagai Gauranga Prabu, ada tiga hal penting, tiga alasan yang belum beliau rasakan, ya, yang mendorong Krishna harus menjadi Gauranga Prabu. Yang pertama adalah Radha Pranaya Vikritir, artinya bagaimana Srimati rasa yang dinikmati oleh Srimati Radharani ketika dia mengembangkan cintanya kepada Krishna. Next one is Swadhyahena Adhuta Madhurima Kidrusam Babeti Lova. Swadhyahena Adhuta Madhurima Kidrusam Babadiya. My beauty, which Radharani is releasing, what type of that? Ya, I jadi don't know. aku sendiri tidak tahu ketampananku sendiri yang dinikmati oleh Srimati Radharani.
Jadi Krishna sendiri ingin menikmati ketampanannya sendiri, karena hanya Srimati Radharani lah yang dapat menikmati ketampanan Krishna, dan dengan menikmati ketampanan Krishna, Srimati Radharani merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Saukhyamchasamadana bhavat kedurusam bhavati bhavat. What type of happiness she is getting with my association? Ya, dan yang ketiga, kebahagiaan, kepuasan macam apa yang dia peroleh dengan bergaul ataupun bertemu dengan diriku. These are the three desires. Inilah 3 keinginan, weti lobat. Krishna, due to this internal desire, Karena- inner desire, he developed love, he developed greed to become Gaurahari. Dengan atas alasan 3 hal ini yang disebut dengan antarangga keinginan, antarangga desire ini yang mendorong, yang mengembangkan keinginan yang kuat di weti loba. Loba artinya itu adalah kata yang sudah dipakai dari sangat zaman purba, untuk menggambarkan bagaimana Krishna mengembangkan 3 keinginan yang tidak dipenuhi ketika beliau muncul sebagai Krishna. Inilah yang menyebabkan beliau harus muncul, Saci Garba Sindhu Harindu. Jadi kandungan daripada Saci Dewi itu disebut sebagai Sindhu, disebut sebagai samudra, seperti bulan yang muncul dari samudra gitu. Jadi Saci Garba Sindhu Harindu. Jadi beliau muncul di kandungan dari Saci Dewi menjadi Gauranga Mahaprabhu. Yang pertanyaan kedua. Oh, pertanyaan yang kedua, apa itu? Oh ya. So, sila Guru that Guru like the Nikunjayo Narati Karisi Guru Maharaj recite that first from Guru Astaka, that the Radha Priyasaki or the associate of Srimati Radharani, the Saki and Manjari always want to make arrangement in such a way in the kunya so that Krishna and Radharani always can meet together. So is that Radha Priyasaki or the Guru Kuranian or spiritual master as a Radha Priyasaki also he can feel the spiration when feel the spiration in relation to Radha Krishna like that. Nah, Kan itu maksudnya. Iya. Is that Guru also feel the mode of spiration? yeah. Yeah. Ya, silakan Krishnananda Prabhu. Jadi kriteria atau kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau murid agar akan memiliki kekuatan bakti? So what kind of qualification should disciple have in order to have the power of bhakti? Simple path. Ya, mempunyai hati yang sederhana dan keyakinan yang kokoh. Disciple should develop path towards Guru with simplicity. Ya, jadi murid harus mengembangkan keyakinan yang kuat kepada guru atas dasar hati yang sederhana.
lagi yang lain? Bapak, Siapa yang mau mulai? Ya, silakan malam juga. Yeah, for the already that Virasta, they also worship the deity in Hindu. So, what type of the deity should be worshipped? Either by picture or deity. Yeah. Which one is the proper worship? Means that can we put Radha Krishna picture and then Goranita, Bhaksabhar and Sri Bhagana in the small. When one is not ready to worship, he should in his home can worship on the picture. When one is ready, suppose he is taken second initiation and he is qualified, then he can go for deity worship. Otherwise, should worship picture. Jadi pertanyaan Mahanila adalah, ya, kalau di altar kita di rumah ya, maksudnya, ya, apa yang dapat kita puja, apakah arca ataupun gambar, dan kalau punya dalam bentuk gambar, apa saja, apakah Radha Krishna, Goranitai, Panjatattva atau apa yang lainnya. Guru Maharaj menjelaskan, ya, kalau kita belum memiliki kualifikasi yang lebih maju, kita cukup memuja gambar, ya. Jadi, ya, ada boleh gambar Radha Krishna, ya, Goranitai, Panjatattva, Narsinga dan sebagainya, guru parampara, itu yang standar. Kalau orang yang sudah berkualifikasi dan lebih maju setelah menerima diksa Brahmana, boleh memuja arca, kemudian kalau waktu cukup, ya, dan kemampuan juga memadai begitu. Jangan kalau tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan itu, jangan coba-coba bertingkah memuja arca gitu. Nanti akan menjadi beban dan ya menyulitkan diri sendiri. Ya. Ya. Bapak melanjutkan pertanyaan Prabu Mahanila. Jika kita melakukan arati hanya sekali saja, apakah jadi dalam satu hari itu cuma sekali? If we only can do one arati in one day, is that okay, Guru? Bhoga, how many times? Berapa kali mempersembahkan boga? Morning time before we How many times you eat? before yes because we arrive at home after we work at 5 and 6. So you offer something and go. We just put leave in altar. Huh? Just leave the boga in the altar. Then you just you are eating something or not? Yeah, the first we cook in the morning and You offer some food in the morning to our. yes. Ya. Then you should keep some fruit for them. In the noon time, if they will become hungry, they can take. Just put fruit and leave it. Just leave and go. After coming back from your duty, again you offer something, do puja, offer something. Normally not
Huh? Normally no, just close the altar. No, why? Yeah, sometimes we are tired and Eh, jujur aja. what is tired? Come back, take bath, just we offer some food to picture or deity, then you take them to take rest and put them to rest also. Yes, Maharaj. The situation is also like this, Maharaj. If there is invitation for Sadhusanga, we will get more attractive to come. But if no invitation for Sadhusanga at the night, so sometimes we are a bit maybe not doing arati, just offer the food in Guru and Krishna, but not doing the arati because we maybe japa is not complete yet and so on. How much time will take Aarti? Yes, How much time it will take to do Aarti? Actually, in the morning and the night only, because we are working. You are doing morning and night or no? You are doing Aarti morning and night or no? Right now is not yet complete. So what you are doing then? How you are doing puja? Yeah, in the temple, in the center. And that is different. If you do in your home, how will you do? Yeah. Good morning. In the morning and in the night, if all everything is prepared by my wife, actually, I'm doing. But if not, yeah, sometimes it's just offer in Guru, and we take prasad. What do you offer? Boga. What you are eating, that is offered or not? Mostly they cook one time in the morning Huh? and then they keep until evening. Mostly we do it like The that. morning that is offered or not? Yeah, offer. And then night also we cook and offer. If you don't cook, then don't offer. Just fruit only, Maharaj. Yeah, fruit, anything, so should you offer. Yeah. If you are taking prasadam, which is already offered morning time, in the night time that offered prasad you are taking, then you offer some food. Huh? Yeah, go. Sudahkah? Sudah. Oke. Ada mau nanya? Kita sebagai pelayan dari pelayan Krishna dalam keadaan jatuh di sini, apakah diperbolehkan kita memiliki rasa sendiri, misalnya Watsaya rasa atau Madhurya rasa, atau kita mengikuti guru? So as a devotee, we fallen devotee, can we develop rasa like Madhurya or Sakya or Vatsalya? Or we have to follow Guru? The best is Madhurya Rasa. Rasa yang terbaik adalah Madhurya rasa. In Madhurya Rasa, all the rasas are there. Dalam Madhurya rasa, semua rasa sudah masuk di dalamnya. So we try to develop our Madhurya Rasa mood with Krishna. Dan kita berusaha mengembangkan mood Madhurya rasa ini untuk Krishna. But sometimes our inside some rasa already there.
Tetapi ya biasanya setiap orang itu sudah mengembangkan rasanya sendiri dalam hatinya. So, if you want to try to develop Madhurya rasa, it does not come also sometimes. Ya, kadang-kadang walaupun kita berusaha untuk mengembangkan madurya rasa itu tidak akan sulit untuk munculnya karena setiap orang itu berbeda-beda Maybe mempunyai. some Vatsalya rasa will come. Ya, ada beberapa yang mengembangkan vatsalya rasa. So we should relate with Krishna with that Vatsalya rasa. Ya, jadi kita harus mengembangkan hubungan kita bersama Krishna dengan vatsalya rasa itu. It is not compulsory that one should develop only Madhurya rasa. Ya. Jadi apa sih compulsory? Ya, secara sukarela, ya, ya orang akan mengembangkan hubungan madhurya rasa itu. Some might have developed plainly mellow, Sakya rasa. Ya, mungkin orang mengembangkan rasa sebagai sahabat atau sebagai teman. Iya, ya. You want to read now? Very well, very well. So, during the class, for myself, it's very rare to hear about yagya activities. So when we need to learn about yagya or from where we need to get the qualification to do yagya, for example. Who is doing Yajna, you should help him, then you can learn how to do Yajna. So Sagar Prabhu is doing Yajna. You should become helper, assistant, so that you can learn how to do Yajna. the question is this: so if that one only desires come from myself, is it against with Guru instruction? Because Guru Maharaj said, Then you confirm it with Gurudev, you check with Gurudev whether I can go for Yajna or not. Ya, sudah I have nikah. two questions for Gurudev. The one is when we are in our during period as a woman. Huh? During When period. we are during period as a woman, we cannot offer samboga to the people. Now you can do, because you are now initiated, you can. So we can offering boga when we are during our period. And the second, my family is not a devotee, and my family is not a devotee, and my brother still eat something like fish or chicken outside, and also my daughter-in-law. When they are coming to home, they are cooking some piece of some fish or meat at home. I didn't want to cooking anymore, and so I'm not offer samboga to the picture. But sometimes I just offer some fruit or milk or just water. Maybe about 3 days or 4 days because the smell is not very good. Because the fish, how bad they do it. That's okay, if you are offering milk and fruit, it's okay. You should also remain with fruit and milk. Once every 4 days. Jangan karena hanya mempersembahkan susu dan buah, kemudian ikut makan ikan.
Sudah ya? Sudah cukup.